A. And then pilih dua eksperimen, satu reaktan je kan. Dua reaktan untuk kita samakan. Ataupun yang ni tak ada yang sama kan. So pilihlah mana-mana. Contohnya dekat sini, sebab yang ni dia bagi tak ada value. So kita guna value yang ada, which is 0.5 divide by 0.25. I think tak ada masalah lah. 0.25 you nak divide this one or this one divide by this one. Tapi yang normally yang lebih senang adalah nilai yang besar bahagi nilai yang kecil. Which is experiment 2 divide by experiment 1. Ini untuk dia punya rate. Experiment 2 divide by 1. Ni. And then concentration A divide by concentration A untuk eksperimen 1. Power of M. So you factorize this one. You akan ni bahagi, you dapat 4 power of 2 square. So 2 power of 2, therefore M equal to 2. Tulis balik. Rewrite your rate law. Okay. So kat sini, dia kata determine the order. Therefore, second order reaction. Okay. Calculate the rate constant for this reaction. So kita tulis K, rate law. Kita dah tahu dia order dia, second order. Substitute any of the info. You nak pakai info eksperimen 1 boleh. You nak substitute guna info eksperimen 2 pun boleh. So what we do is we substitute the value respectively to the rate law. Masukkan rate, masukkan K kita nak cari rate dan juga concentration A. So A power of 2, so kita dapat K. Let's say, saya memang tak menggemari kalau dia bagi mol per liter macam ni. Sebab nanti you nak buat unit, you pening. Okay, so apa kata kita ambil mol per liter, kita simplify, dia akan jadi molar. Macam tu. So this is second order is 1 minus 2 second order per minute. So kita akan dapat M power of negative 1 per minute. Okay, so ini cancelkan. Jadi molar per molar per minit. Okay, so dapatlah unit K bagi second order. Next, kita kena determine the value of Z2. So, masukkan lagi maklumat eksperimen 3 ini ke dalam rate law. Tapi rate dia pula yang tidak ada. K dah cari. Lepas tu, substitute the concentration untuk eksperimen 3 ni, power of 2, dapat. So, unit bagi rate adalah, kan tadi kita nak simplify this one menjadi molar. So it is molar per minute. Ini 16. Okay, am I too fast? Kalau saya cepat, you nak slow down, you nak tanya mana-mana, you just raise hand. Okay, mana dah? 18. Dia bagi lagi experimental data, 3 eksperimen. Based on the data, determine the rate law. Okay, rate law, kalau you nak tahu rate law, kita tulislah rate law, rate K, each of the reactant raised to their respective order. But in the rate law, we must mention their order for each of the reactant, but then we don't know the order for NO and hydrogen. So since we don't know, we need to find the order of reaction by using the data given. So, kita repeat proses yang sama. Okay, untuk eksperimen ni, untuk ni kita cari. Let's say you nak pilih siapa yang sama. Cancel NO ni yang sama, divide lah. 3 divide by 2. So, you boleh cancelkan ni, you dapat order bagi hydrogen.
Order bagi hidrogen is first order respect to hydrogen. Okay. Lepas tu apa yang sama lagi? Ni. 1 divide by 2 or experiment 2 divide by 1 pun tak ada masalah. Okay. So kita substitute. Because they are the same reaction, only different concentration. So since they are same concentration, because they are same reaction, maksudnya menggunakan reaktan yang sama, tindak balas yang sama, maka K dia adalah K mereka sama. Mereka tu siapa? K bagi ni, K bagi ni, K bagi ni. Sebabkan K dia orang sama, kita pun cancel. Concentration apa yang sama? Concentration bagi hydrogen sama, cancel. Factorize, substitute K, you dapat second order. So remember, soalan tanya what is the rate law? Bila dapat first order respect to hydrogen, second order respect to NO, rewrite your rate law, which is rate equal to K concentration NO power of 2, second order, concentration hydrogen, first order. Any question? 18. So benda ni dia tak hafal tapi kita fahamlah method dia macam mana dan apa yang dia buat sebenarnya. 19. The reaction of nitric oxide with hydrogen ni apa ni? Determine the rate constant. Okay. So kita tulis balik rate law. Ini yang mana soalan tadi. Tulis balik rate equal to K concentration NO second order, concentration hydrogen first order. So soalan minta rate constant. Nak cari rate constant. Apa yang kita buat? Pilih mana-mana data daripada setiap eksperimen, daripada mana-mana eksperimen. Let's say you nak pakai data eksperimen untuk soalan ni dia pakai 10-25. 10-25. Oh, dia kata from experiment 1. So dia nak pakai data experiment 1. So you just substitute concentration NO, concentration NO, concentration hydrogen and the rate. So you dapat apa? You boleh cari K. Okay, bila kita dapat unit K, kita dapat K, K mestilah ada unit kan? So dia adalah third order, betul tak? Third order. Since kita tak belajar third order, tak ada masalah. Unitnya kita ambil molar 1 minus total order 3. Okay, masa dia apa? Per second. Per second. So, dia akan jadi apa? M negative 2 per second. Boleh? Kemudian, we have mercury chloride. Lepas tu, apa tadi? Determine the order of reaction with respect to the mercury chloride dan apa ni, kebetulan ni lantaklah dia. Okay, so repeat proses yang sama. Tulis rate law dengan betul. Where M is the order for silver chloride and order for the carbonate. Whatever lah benda lah ni. So you akan dapat second order. Check lah jawapan kamu. Second order respect to C2O4 oxalate ni. And repeat proses yang sama. It is zero order to the respect to mercury chloride. Okay, ni saya tak tunjuk
Second order mercury chloride. Okay. So, dia kata soalan dia determine order. So, dia nak determine order. So, order je lah. Respect to silver chloride. So, dah. Second order respect to oxalate. Zero order respect to silver chloride. Dia tak suruh tulis rate law kan. Okay. Sekarang bila kita dapat rate law, kita dah tahu order, kita tulis balik rate law. And then soalan minta calculate the value of the rate constant. Silver chloride 0. So you pilih, you nak cari K kan. Pilih mana-mana eksperimen. Value of the rate constant. Okay. Macam ni dia pakai data eksperimen 1. Okay. Dia substitute. So kalau you tak nak substitute guna data eksperimen 1, you nak pakai eksperimen 3. Tak ada masalah. Okay. Masukkan je lah rate dia, concentration oxalate square. You akan dapat value yang sama. Okay. Ada tak yang pakai selain data eksperimen 1 untuk cari K? Ya. Man Kai Sheng. Okay, eksperimen berapa? Saya pakai eksperimen 1. 1. Hakim? 1, madam. Syazwani? Syazwani. Oh, Syazwani. Aisyah? Kalau you nak tahu kan, saya adalah tengok, pergi flip-flip, tengok kau punya final you jawab macam mana kan. Yang dah disemak. Tapi bukan saya semak lah. Pensyarah lain yang dia takkan semak student dia lah. Biasa kalau pensyarah tu semak student sendiri punya paper, saya rasa dia dah koyak tu. Okay. Ingat apa? Nampak macam senang je soalan tu. Sekali saya tengok ni, saya pun macam happy lah bila saya nampak soalan tu kan. So saya yakin you all boleh jawab kan. Rupanya saya shock sendiri. Okay. So I'm hoping the best lah. Kalau you tak perform, college lain dengan harapan dia pun tak perform juga. Okay, tapi tak apa. What pass is pass. You can improve for the second semester. Okay, but second semester will come with a new challenge, with a different challenge. Okay, you will face organic. Saya bukan nak takutkan you dengan organic, tapi saya mempunyai pengalaman pahit lah. It's struggling to teach physical students, to teach organic for the physical students. Okay, tak apa. Mana dah tahu kamu ni adalah generasi yang different, yang willing to learn organic. Okay, dia tak susah pun. Cuma mungkin dia perlukan kerajinan lah saja. Saya pun tak suka organik, tapi kita mana boleh pilih-pilih kan. Kalau kita belajar, terpaksa lah kita belajar semua benda ni. Okay, soalan 20. Okay, 9.45 weh. Ni last soalan lah, saya ada kelas lain ni. Soalan 20, mercury, soalan yang sama. If the initial concentration of oxalate ni is 2.8, initial concentration dia 2.8 molar, what is the concentration oxalate after 3.2 hours? Okay, so kita ada initial concentration, kita nak cari final concentration. That means you kena guna integrated rate equation. So bila integrated order yang mana? Mestilah second order reaction. Okay, sebab dia tanya ini pasal ni je, pasal oxalate. Oxalate adalah second order.
pakailah formula second order. Kalau ditanya concentration bagi silver chloride, pakailah zero order punya integrated formula. Because lain reactant, lain order, lainlah dia punya concentration dia, kadar pengurangan sesuatu reactant tu. Okay. Then you pakai integrated, you substitute initial concentration and finally your final answer adalah 0.585. So kita sedang mencari concentration final. So unit concentration jangan lupa. Satu. Oh, alang-alang je, mari habiskan. 21. You are given this. What is the order of reaction respect to Mn and P? Ulang proses yang sama but it's a little bit complex here sebab dia bukan bagi figure. So you buat apa? Banyak ni equation dia. Okay, buat dulu rate law. And then kita tengok T ni. Okay, ni rate dia T. So kita buat untuk eksperimen 1, substitute masuk. So T equal to K X power of A, order dia. Concentration N adalah 2Y, concentration Z adalah P adalah Z, power of C. Okay. Kemudian tengok eksperimen yang kedua, substitute the value into the new rate law. Ini. So dia dapat second equation. Okay. Ni masih T lagi untuk 3 dan 4. Okay, isi semua. Lepas tu kita tengok apa yang kita boleh buat dekat sini. Apa yang sama? 2Y, 2Y, Z, Z. Okay. So, equation 2 divide by equation 1. So, kita boleh cari value A. So, A is 0 order. Repeat proses yang sama di mana 3 dengan 2. So, apa yang sama dekat 3 dengan 2 ni? OT K to X square. Okay, kita cancel ini. So, you akan dapat 2Y over 4Y. 4Y over 2Y. You akan dapat B. So, B is 2. Next. Mana lagi? C pula, mana C? Eksperimen 4 divide by eksperimen 3. So, you akan dapat bila 4 bahagi dengan eksperimen 3. Ini sama. So, boleh cari C. C. So, it is 0 order respect to N. Second order respect to N. And first order respect to P. Tulis balik rate law. Okay. Because M power of 0, M boleh hilang. Okay. Lepas tu, lagi. What is the unit of the rate constant? So, 0 plus 2 plus ni, 3 order 3 kan? So, bila order 3, M 1 minus 3, okay, ni per second, per second kan? So, S negative 1. So, 1 minus 3, you akan dapat M negative 2 per second. Okay? Tak mau buat macam ni, pening kepala otak. Simplify je. 22. Calculate the rate of the reaction for the experiment. Rate. Tengok apa yang dia bagi. So, ada concentration C, concentration D untuk reactant. And then you are given the time interval. Okay. So, ini the change in concentration C.
calculate the rate for each of the reaction. Okay, ini change in concentration, ini massa. So, kita nak cari rate. Rate adalah change in concentration divide with time. So, for experiment 1, you boleh cari concentration yang berubah adalah 2.5 divide by 30 minutes. You dapat this one. Experiment 2, you dapat ini. Experiment 3, ini divide ini. Dapatlah ini. Okay. Semakin masa dia panjang, tengok ni masa pendek, ni masa dia panjang. So, you tengok rate dia. Kalau masa yang panjang, rate dia rendah. Value rate ni rendah berbanding masa yang pendek, rate dia tinggi. So apa nak cakap? Ini high rate, ini low rate. Determine the order of reaction respect to C and D. Okay? Write the rate law. Ulang proses yang sama, substitute. Sekejap. Masukkanlah dalam ini. You buat apa? Write down your rate law. C power of X, D power of Y. Y is the order for D. X order for C. Substitute lah, you buat experiment 2 divide by experiment 1. Ni dia bagi experiment 3 divide by experiment 1. So finally, we will get second order respect to D. First order respect to C. Lepas tu dia kata kat sini, write the rate law. So bila dapat order, tulis balik rate law ni. Okay, ada soalan? So, ni semua kena buat. 23. Look at question 23. The rate law for the reaction. Given the rate law, the table below show the experimental. So, okay. Ini ada tiga apa benda? 3 reactant. Tetapi dalam rate law dia ada hydrogen peroxide dan iodide saja. H plus tak ada. Meaning that it is zero order for the H plus, right? And first order respect to hydrogen peroxide and iodide. So sekarang dia buat apa? Dia bagi order dah bagi dah. Dia bagi data. Tapi data dia tidak lengkap. Which is kita tak tahu concentration ni. Tak tahu concentration ni. So, sekarang you patah balik lah. Kalau yang sebelum ni kita ada data yang lengkap. Kita masukkan dalam substitute dalam rate law. Kita cari order. Sekarang kita ada order. Cuma kita tak tahu dia punya apa benda ni? Dia punya concentration. So apa yang you buat adalah bila you tahu concentration, you boleh substitute dalam rate law. Okay, substitute ke dalam ini. So dapatlah X ni 0.2 dan Y 0.1. Okay, so with that we finish our 3 question 23. Okay, so lepas ni kita akan determine order menggunakan graphical method. Okay, so bermula soalan 24 sehingga soalan 27, pastikan anda ada kertas graf dan anda plot supaya daripada graf tu kita boleh determine dia punya half life, kita boleh buktikan half life dia dan juga kita boleh determine the order of reaction. That's all for today. We'll continue with our 4 next week. Thank you. Kalau ada soalan boleh. Thank you, madam. Kalau tak ada boleh. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam.